یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وادی کشمیر قدرتی حسن و جمال کی آئینہ دار ہے۔ یہاں کے گلستانوں، کوہساروں، جنگلوں، دریاؤں، جھیلوں، جھرنوں اور آبشاروں کی رعنائی یہاں کے ہر موسم کو سحر انگیزی اور بانکپن سے ہمکنار کرتی ہے۔ کشمیر کے کھیت کھلیان بھی الگ الگ موسموں میں ایک منفرد نظارہ پیش کرتے ہیں۔ یخبستہ برف پوش اور فلک بوس پہاڑوں کی دلکشی اور سرسبز و سدا بہار گھنے جنگلوں کی جاذب نظری فطرت کے پرستاروں کو دنیا کے کونے کونے سے یہاں کھینچے لے آتی ہے، اور یوں وادی کشمیر سال بھر سیلانیوں کی امنگوں کا مرکز اور ان کی تفریح کا محور بن جاتی ہے۔ شہرِ آفاق ڈل جھیل میں آبی ہوٹلوں یعنی ہاؤس بوٹوں کی دلاویز قطاریں، مغل باغات کی دل نشینی، گلمرگ، پہلگام، سونمرگ کے رنگ و آہنگ اور دیگر خوبصورت مقامات اس وادی جنت نشاں کو سال بھر ملکی و غیر ملکی سیلانیوں کی تمناؤں کا مرکز بناتا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا لوگوں کی طبیعت کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی فصلوں، پھلوں اور پھولوں کی آماجگاہ ہے۔ یہاں سال کے مختلف موسموں میں الگ الگ قسم کے تازہ و خشک پھل تیار ہو کر ملک کی مختلف منڈیوں میں پہنچ کر بک جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہاں کے کسانوں اور خاص کر میوہ اگانے والوں کی آمدنی کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے باغبانی یا ہارٹی کلچر ریاست کی معیشت کو استحکام بخشنے میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے۔ ہارٹی کلچر یا باغبانی کا شعبہ جموں و کشمیر کی اقتصادیات میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے یہاں کی قریب 70% آبادی کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ اس شعبے کے ساتھ یہاں کے لاکھوں گھرانے بالواسطہ یا بلا واسطہ وابستہ ہیں، اور یوں یہ شعبہ یہاں کے جی ڈی پی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ وادی کشمیر میں پیدا ہونے والے سیب، بادام، اخروٹ، ناشپاتی، گلاس اور خوبانی جیسے میووں نے مقامی و بین الاقوامی منڈیوں میں ایک منفرد چھاپ چھوڑی ہے۔ یہاں کے اخروٹ اور بادام جیسے خشک پھلوں نے یہاں کے کسانوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور انہیں معاشی اعتبار سے خود کفیل بنانے کے حوالے سے ایک نمایاں کردار نبھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جدید تحقیق اور ٹیکنیک سے یہاں کے کسان خشک پھلوں کے پیداوار اور پیداواریت میں نئے قلعے سر کرتے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں اگنے اور پیدا ہونے والے خشک پھل یہاں غربت کو کم کرنے اور روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس صنعت سے وابستہ کاروباریوں کے لیے نئی منزلوں کا تعین کرتے جا رہے ہیں۔ خشک پھلوں میں اخروٹ یہاں بکثرت پیدا ہوتا ہے، اور ملک میں اخروٹ کی پیداوار کے حوالے سے کشمیر کا پہلا نمبر ہے۔ کشمیر میں 89,000 کے قریب رقبے پر اخروٹ کی کاشت ہوتی ہے، اور سالانہ 2.5 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ اخروٹوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ جموں و کشمیر میں ملک میں اخروٹوں کی کل پیداوار کا 98% حصہ تیار ہوتا ہے، جو کہ مقامی سطح پر استعمال ہونے کے علاوہ دیگر ممالک کو بھی برآمد کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 2-2.5 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ڈرائی فروٹ نکلتا ہے، جس میں آلمنڈ ہے، پیکا نٹ ہے، والنٹ ہے، چسٹ نٹ ہے، ہیزل نٹ ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت سارے ورائٹیز ہیں۔ ان میں ایک اچھا فیوچر ہے جو ہمارے کریواز ہے۔ کریواز میں ہم اس کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اور اپنا اچھا منافع لا سکتے ہیں۔
अपनी मुनफरिद खसूसियात की वजह से अखरोट के पेड़ों को न तो खाद और न ही कीड़े मार अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। अखरोट कश्मीर के लगभग तमाम इलाकों में काश्त किया जाता है और यूं ये यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद को बिलवास्ता या बिलावास्ता रोज़गार फराहम करने का एक अहम वसीला है। अखरोट ज़्यादातर वादी के बालाई इलाकों में पाए जाते हैं। कश्मीर में कुपवाड़ा ज़िला अखरोटों की पैदावार के हवाले से तमाम अजला में सरे फहरिस्त है। इस ज़िले के लोलाब इलाके में बड़े पैमाने पर अखरोटों की काश्त होती है। अखरोट को मंडियों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है और इस काम में यहाँ के मर्द व ज़न खासे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेते हैं। हमें हो गया 17 साल इस काम के साथ वाबस्ता करते। हमारे पास होता है 900 क्विंटल 900 क्विंटल हम पूरे साल का खरीद देते हैं। यहाँ तो हम पूरा अपने शहर में सारे स्टेटों के शुपियन, पुलगोम, बारामूला, उड़ी, गांदरबल, श्रीनगर में भी होता है, किसी किसी गांव में होता है, ज़्यादा शहर में नहीं होता है ये माल। हार्टिकल्चर थ्रू भी हमारा माल खरीद है। पिछले साल से इस साल बढ़िया माल था, सबसे बढ़िया माल है क्योंकि इस साल ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, बारिश की वजह से माल ख़राब हो जाता है। मुलाजिम तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 10-20 बंदे हैं। मार्केटिंग हमारा होता है, पहले हमारे नरवाल मंडी में जम्मू में होता है, जम्मू के बाद हमारा लुधियाना, जालंधर लुधियाना, अम्बाला, पटियाला, नाभा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, इस स्टेट में हमारा और यूपी में भी हमारा माल जाते हैं। बिजनेस का लुत्फ तब है जब इंसान के अंदर अपने गुण हो, गुण नहीं हो तो किसी काम का नहीं है। इस काम के लिए जिगर भी चाहिए क्योंकि इस काम के लिए मंजिल के आगे कोई नहीं बढ़ सकता। इस काम के लिए लाखों करोड़ों भी जाते हैं मगर ये करोड़ों यूं नहीं आते हैं, ये बनाने से आते हैं। कश्मीर में महकमे हॉर्टिकल्चर इस हवाले से निहायत ही तंदही और बाकायदगी के साथ अखरोट उगाने वालों और इसके कारोबार करने से मुंसलिक ताजरों को हर मरहले पर कारआमद हिदायत फराहम करके बरवक्त रहनुमाई करता है। हमने यहाँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खनमू में एक वालनट नर्सरी डेवलप की है। हमने बराकपुरा अनंतनाग में एक वालनट नर्सरी डेवलप की है। हमने कपवारा में एक वालनट नर्सरी डेवलप की है। तो हम 2021 से कोशिश करेंगे 10-20 हज़ार वालनट के ग्राफ्टेड प्लांट देने की। हम आलमंड में भी कुछ प्लांट दे रहे हैं। दूसरे जो वैरायटीज़ हैं हेज़लनट या चेस्टनट, उसमें भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी हम प्लांटेशन देंगे। तो हम यही गुजारिश करेंगे अपने ग्रोवर से कि वो अपने जहन को, अपने आप को तैयार रखें कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे ड्राई फ्रूट प्लांटेशन देने में। अब वो आपको बड़े और गिगेंटिक टाइप के जो ज़्यादा ज़मीन लेते हैं उनको उसको एरिया कवर करते हैं, वो नहीं चाहिए। आपको छोटे छोटे प्लांट देंगे, ग्राफ्ट टाइप के, जो डार्फ टाइप होंगे, जो जल्दी फसल देंगे, जो ज़्यादा फसल देंगे। हमारे पास चैंडलर आया है वालनट का जो 4 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अखरोट की फसल सितंबर के अवाखिर तक पूरी तरह से पक कर तैयार होती है और फिर इनके दरख्तों से झाड़ने का काम शुरू होता है। अखरोट के तनावुर दरख्तों से अखरोटों को झाड़ना खासा मुश्किल और पुरखतर होता है और इस काम के लिए माहिर अफराद की खिदमत हासिल की जाती हैं जो कि अखरोटों को दरख्तों से झाड़ने का काम निहायत ही उम्दगी से अंजाम देते हैं ताकि पेड़ से नीचे गिरते वक्त अखरोटों का नुकसान न हो। दरख्तों से नीचे गिरे हुए अखरोटों को निहायत ही उम्दा तरीके से जमा किया जाता है और इन्हें बोरियों और टोकरियों में जमा करके कुछ दिनों बाद इनके साथ चिमटे हुए छिलके अलग किए जाते हैं। ये काम हाथ से भी किया जाता है और मशीनों से भी निहायत ही फुर्ती और उम्दगी से इस काम को अंजाम दिया जाता है।
اس کا جو مین پرپز ہے، چونکہ اگر ہم والنٹس کو دیکھتے ہیں، کشمیر جو ہے JNK اس کو ڈیزگنیٹ کیا ہے ایپیڈا نے ایز دا والنٹ ایکسپورٹ زون آف دا انڈیا. ہندوستان کا ایک والنٹ ایکسپورٹ زون JNK کو قرار دیا گیا ہے. تو لیکن اگر ہم پروسیسنگ کی بات کریں، پورے والنٹ کی پروسیسنگ جو بھی پورے JNK میں لوگ ٹریڈیشنلی کر رہے ہیں، ٹریڈیشنلی مینز ایز سچ وہاں پر کوئی میکانائزیشن انوالو نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے والنٹ کو پچھلے کئی سالوں سے بہت سارا چیلنج آ رہا ہے، اسپیشلی جو ہمارے والنٹس آ رہے ہیں، چاہے کیلیفورنیا سے آ رہے ہیں، چاہے چائنا سے آ رہے ہیں، بیکاز ان کی جو کوالٹی ہے، ان کی جو اپیرینس ہے، شیل کلر ہے، وہ بہت اپیلنگ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کنزیومر ایکسیپٹیبلٹی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہمارے والنٹ کو ڈیفیٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں پرائس. اسی بیس پہ اس کو چیلنج کو اوورکم کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک میکانائزیشن کنٹینیوس سسٹم بنایا ہے، جس میں ہم نے ایک رائٹ فرام دا جب ڈہلنگ سے ہم سٹارٹ کریں گے، ڈہلنگ، اس کے بعد ہمارا سیکنڈ یونٹ آپریشن آتا ہے واشنگ، اس کے بعد آتا ہے ہمارا ڈرائنگ، پھر ہمارا ہوتا ہے گریڈنگ. یہ سب ہم نے اس کنٹینیوس لائن میں ایک میکانائزیشن طریقے سے کنٹینیوس لائن میں کیا ہے. تو اس کا سب سے بڑی بات ہے، اگر ہم اس کی کیپیسٹی کی بات کریں، اس کا اراؤنڈ 120 kg پر آور، 120 kg پر آور ہم اس میں والنٹ کمپلیٹ پروسیس کر سکتے ہیں. یہ پروسیس کی بات یہ نہیں کہ خالی ہم ڈہل کریں گے، واش کریں گے، یعنی کہ ہمارا والنٹ جو کہ ڈہلڈ ہے، واشڈ ہے، بلیچڈ ہے، گریڈڈ ہے، یہ اسی حساب سے ہم 120 kg پر گھنٹے میں ہم اس میں والنٹ پروسیس کر سکتے ہیں. اور اگر اس کو ہم اپنے والنٹس کو، JNK کے والنٹ کو اس آپریشن کے طریقے سے پروسیسنگ کریں گے تو ہمارا والنٹ جو ہے شیورلی یہ جو ہمارے دوسری کنٹریز کا والنٹ ہے اس سے اچھی طرح کمپیٹ کر پائے گا. اور دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہوتی ہے پوسٹ ہارویسٹ لاس. اگر ہم دیکھتے ہیں ٹریڈیشنلی جب ہم والنٹ ہینڈلنگ کرتے ہیں تو اس کی پوسٹ ہارویسٹ لاس اباؤٹ 10.33% ہو رہی ہے. وہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم دیکھیں گے ٹوٹل انٹائر پروڈکشن کا 10.33%، تو دیٹ بیکمز ہیوج. وہ پتہ نہیں کتنے 1000 میٹرک ٹنز میں جا رہا ہے. تو اگر ہم یہ اڈاپٹ کریں، یہ جو ہم نے ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کنٹینیوس لائن، اگر ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، وہ پوسٹ ہارویسٹ لاس جہاں پر ہمارا 10.22% ہے، اس کو ہم لیس دین 2% سے کم تک ریڈیوس کر سکتے ہیں. وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، جس کی وجہ سے ہم پوسٹ ہارویسٹ لاس بھی کم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا جو آپ سسٹم دیکھ رہے ہیں، یہ کنٹینیوس لائن ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ وی ہیو ون مور سیٹ اپ، دیٹ از بیچ پروسیس. بیچ پروسیس بھی ہمارے پاس ہے، بیکاز والنٹ گروئنگ کشمیر میں جو والنٹ پروسیسنگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آل دا پیپل آر انوالوڈ ان انٹائر پروسیسنگ. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا، وہ لوگ خالی ڈہلنگ کرتے ہیں، خالی واشنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ خالی کرنل نکالتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس اس کے علاوہ بیچ پروسیس بھی اویلیبل ہے، جس میں ہمارا والنٹ ڈہلر کم واشر بھی اویلیبل ہے، کریکرز اویلیبل ہے، ڈہلرز اویلیبل ہے، ڈرائرز اویلیبل ہے. تو اس حساب سے ہمارے پاس بیچ پروسیسنگ بھی ریڈی ہے، کنٹینیوس لائن بھی ریڈی ہے فار والنٹ پروسیسنگ. درختوں سے اتارے جانے کے بعد اخروٹوں کے سکھانے کا عمل باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے. اخروٹوں سے چھلکے اٹھائے جانے کے عمل میں مرد و زن سبھی شریک ہو جاتے ہیں. بڑی محنت اور مہارت سے اخروٹوں سے چھلکے اٹھا کر انہیں دھویا جاتا ہے اور پھر انہیں دھوپ میں سکھایا جاتا ہے. سکھانے سے اخروٹوں کے اندر کی گریاں پوری طرح سے خشک ہو جاتی ہیں اور یوں وہ خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں. جب اخروٹ پوری طرح سے سوکھ جاتے ہیں تب انہیں توڑ کر ان کے اندر سے اخروٹ کو ہاتھ سے توڑ کر یا مشین سے توڑ کر گریاں نکالی جاتی ہیں. والنٹ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے بہت سارے ہم نے کئی یونٹس کو ہم معاونت کر رہے ہیں مختلف اسکیموں کے انڈر. جیسے مید ہے، مید میں ہم والنٹ پروسیسنگ یونٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ قریب 20-25 یونٹس ہمارے والنٹ کے اس وقت کام کر رہے ہیں. ان میں جو ہماری گری ہے، والنٹ کو بریک کرنے کے بعد جو گری نکلتی ہے، اس کی پیکیجنگ پہ کام ہو رہا ہے. اور وہی پیکیجنگ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے اس کے حساب سے ہمارا والنٹ دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے. اس کی باضابطہ کوالٹی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اپیڈا جو ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جو ایکسپورٹ بزنس میں ہماری بہت سہایتا کر رہی ہے، ان کے حوالے سے وہ بھی ہمارے والنٹ کو آرگینک سرٹیفکیشن دے کے، کیونکہ ہم جو والنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آرگینکلی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کی سرٹیفکیشن اپیڈا کے تھرو ہو رہی ہے. اور ان چیزوں کو لے کے ہماری جو والنٹ کی پود ہے، والنٹ کی پیداوار ہے، وہ مستحکم ہونے کے چانسز ہے. اور دنیا بھر میں اس کی جو پہچان ہے، جس طرح سے ہم گری پیک کر رہے ہیں، شرنک پیکس کر رہے ہیں، ویکیوم پیکنگ آج کل ہو رہی ہے، ان چیزوں کو لے کے، چھوٹے چھوٹے پیکیجنگ کو لے کے
कुल हम ये देख रहे हैं कि हम उस प्रोडक्शन से मुतमईन हैं, और आने वाले वक्त में जब हमारी होमोजीनियस क्रॉप, जो हम कुछ अच्छी वैरायटीज़ का इंतखाब करके प्रोपगेशन करके अपनी नर्सरीज में, तो हमारी जो पौध है वो एक रेगुलर आर्चर्ड की तरह हमारा वालनट भी आने वाला है, और उस हिसाब से हमारे वालनट से हमें अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज के काफ़ी उम्मीदें मुतवक्का हैं। हैबतनाक और तनावर दरख्तों के बजाय अब जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत छोटे साइज के हाई डेंसिटी अखरोट के पेड़ उगाए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में भी अब इस तरह के अखरोट के पेड़ महकमे बागबानी और ज़राई यूनिवर्सिटियों की वसातत से परवान चढ़ाए जा रहे हैं। अखरोट के इन जदीद हाई डेंसिटी और मेयारी किस्म के पेड़ों को उगाने और फ़रोग देने से अखरोट झाड़ने के दौरान रोनमा होने वाले हादसात की रोकथाम होगी। इसके अलावा इन छोटे साइज के पेड़ों की कई और खूबियां भी हैं। ये सिर्फ 3 साल बाद ही मेवा देना शुरू कर देते हैं। ये कम जगह घेरते हैं और मेयारी नोयत के अखरोट देते हैं। इस हवाले से ज़राई यूनिवर्सिटी के माहिरीन मज़ीद तफसीलात बयान करते हुए कहते हैं, जब से लोगों में जागृति आई है, जब से लिविंग स्टैंडर्ड एक आदमी का इंक्रीज़ हुआ है या हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो वालनट की अहमियत और बढ़ गई है। तो वालनट को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ने यहाँ पे जो है मुख्तलिफ अक़साम जमा किए हैं, और जो बहुत अच्छी जिनकी क्वालिटी है, जिनका साइज़ अच्छा है, जिनकी गिरी अच्छी है, जिनकी मार्केट डिमांड अच्छी है, और उसके अलावा जो हमने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो बनाई है, हम ग्राफ्टेड वालनट बनाते हैं। पहले अगर हम देखें जो भी अभी तक वालनट है वैली में या और जगहों पे, वो सीडलिंग ओरिजिन है। सीडलिंग ओरिजिन में क्या है, वेरिएबिलिटी बहुत होती है। अगर हम वालनट 50 प्लांट लेंगे किसी गांव में या एरिया में, तो हम देखेंगे कि उनका जो फल होगा, जो फ्रूट होगा, जो गिरी होगी, उसमें बहुत वेरिएबिलिटी, वो मुख्तलिफ होगा। एक का फ्रूट दूसरे प्लांट के फ्रूट से मुख्तलिफ होगा। तो जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं और जमा करते हैं, फिर हम उसको ग्रेडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जो आता है वालनट वो मुख्तलिफ होता है। तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसको बोलते हैं ग्राफ्टेड वालनट बनाना। ग्राफ्टेड में हम जो सीडलिंग है उसको लगाते हैं, उसके बाद जो हमारे पास वैरायटी होती है या जो अक़साम होती है, उसको उसका साइन वुड ला के उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं, तो हमारे पास हूबहू सेम प्लांट वही बन जाता है जो हमने उस वैरायटी से लाया है। और इसमें एक और फ़ायदा है, पहले हम वालनट के ऑर्चर्ड नहीं लगा पाते थे, क्योंकि हमारे पास प्लांटिंग नहीं होती थी, प्लांट्स नहीं होते थे एक तरह के। लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर हम 50 प्लांट बनाएंगे, एक ग्रीन हाउस में 100 प्लांट बनाएंगे, तो हमारे पास एक चॉइस है कि हम एक ही वैरायटी के ये 100 प्लांट बना सकते हैं। और ये अगर हम एक ही जगह लगाएंगे, इनका ऑर्चर्ड फिर बनाएंगे इन 100 प्लांट्स का, तो ये फ्रूट जो होगा सेम होगा, सेम टाइम हार्वेस्ट होगा, और जब हम इसको उतारेंगे तो जो वालनट साइज़ होगा वो सेम होगा, जो अंदर गिरी होगी वो सेम होगी। उसके बेसिस पे हम इसको जो है ग्रेडिंग कर सकते हैं, और ग्रेडिंग वालनट का मार्केट बहुत अच्छा है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको। दूसरी जो हमारी जो अहम जो हमारे पास जो हमने इसमें काम किया है, वो है कि हमने वैरायटीज़ इसमें बनाई है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास वैली में या इंडिया के जो कंट्री के दूसरे स्टेटों में है, बहुत वेरिएबिलिटी है वालनट की। तो हमने उस वेरिएबिलिटी को टेप किया, हमने जमा किया मुख्तलिफ जगह जाके। हमने अच्छे वालनट जो गिरी भी अच्छी थी, जिसका वेट भी अच्छा था, जिसका शेल भी अच्छा था, उसको जमा करके यहाँ पे एनालाइज़ किया। 8-10 साल हमने उसको ऑब्ज़र्व किया, उसकी ग्रोथ को देखा, उसके साइज़ को देखा, फ्रूट को देखा। फिर हम एक नतीजे पे पहुँचे कि ये किस्म, जैसे हमने एक सीरीज़ फिर डेवलप की, सिथ वालनट 1 to सिथ वालनट 40। उस 40 में से हमने 10 को फिर रिस्ट्रिक्ट किया कि सिथ वालनट 1 to सिथ वालनट 10 हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हम रिकमेंड भी करते हैं फार्मर्स को ये लगाए। उसके बाद इनके प्लांट्स भी हम बल्क में बनाते हैं, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो जाए। इसमें यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है, उन्होंने भी 2-3 वैरायटीज़ इसमें बड़ी अच्छी, हमदान सुलेमान उनकी वैरायटी है, वो भी अच्छी है। हमारी जो वैरायटीज़ है उनका साइज़ भी अच्छा है, उनकी गिरी भी अच्छी है, क्वालिटी ऑफ गिरी वो भी अच्छी है। और एक और बड़ा फ़ायदा है कि हम इसका ऑर्चर्ड भी लगा सकते हैं। अगर एक आदमी चाहे कि मुझे सिथ वालनट 1 की वैरायटी का ऑर्चर्ड बनाना है, तो वो सिथ वालनट 1 हमसे मांगेगा, हम वो सिथ वालनट 1 लगाएगा,
उसके जो 100 प्लांट होंगे ऑर्चर्ड में वो सिर्फ वालनट 1 होंगे। तो उसको जब हार्वेस्टिंग करेगा, ग्रेडिंग करेगा, उसमें वो टैग भी लगा सकता है कि ये सिर्फ वालनट 1 वैरायटीज है, उसको मार्केट भी बहुत अच्छा आएगा। अखरोट की गिरियों को हवाबंद लिफाफों में बंद करके रियासत से बाहर बरामद किया जाता है, जहां कश्मीरी अखरोट की खासी मांग रहती है, क्योंकि मज़ेदार होने के साथ साथ अखरोट की गिरी में कई तरह की दवाई खासियात पाई जाती हैं और इसे मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम में मुफीद समझा जाता है। वालनट की इम्पोर्टेंस आप देखिए, इस वक्त आप एन एप्पल ए डे की बजाय डॉक्टर अवे अपनी जगह तो है, लेकिन वालनट का और ड्राई फ्रूट का अलग एक मुकाम है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका कोई हेल्थ का इशू है, आप सवेरे डॉक्टर साहब आपको कहते हैं 2-4 वालनट ले लो, 2-4 आलमंड ले लो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा, आपका जो भी कोई बैड कोलेस्ट्रॉल जो भी कोई है कोई प्रॉब्लम, वो ये हेल्थ फ्रेंडली है। इसको हर एक मेडिकल साइंस कहता है कि इसको लीजिए आप, इससे कोई सेहत को कोई तकलीफ पहुंचती नहीं है। तिजारत में बरकत होती है, क्योंकि कारोबार के चलने से लोगों की एक बड़ी तादाद किसी न किसी तरह से मुस्तफ़ीद हो जाती है और यूं एक फलाही और सेहतमंद मुआशरा मोरज़े वजूद में आ जाता है। अखरोट की अहमियत और इफ़ादियत को देखते हुए इस अहम सन्नत से हर तरह के लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। इस मेवे के कारोबार से वाबस्ता लोगों की इक़्तिसादी खुशहाली यकीनी तो बन ही जाती है, साथ ही इस खुश्क फल के ख़रीदारों को भी तरह तरह के फ़ायदे हासिल होते हैं। ड्राई फ्रूट वालों के लिए ये मेरी गुजारिश है कि वो सन ड्राइंग करते हैं, जिससे वो आपकी गिरी काली होती है। आप कहीं वो दरिया पर वो उसको वॉश करते हैं, वो अच्छा नहीं है। डिहाइलिंग मशीनों में कर लो, वॉशिंग आप साइंटिफिक तरीके से कर लो, हम मशीनों पर 50% सब्सिडी देते हैं। आप ड्रायर चैम्बर में कर लो, और जब भी आप चैम्बर में या कोई यूनिट कारखाना डालते हो, वहाँ एक टेक्नीशियन रखो, फूड टेक्नीशियन, जो आपको बोलेगा कि ड्राइनेस किस परसेंटेज पर करनी है और ये आपकी गिरी कैसे वैक्यूम पैकिंग करनी है। आपको इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट को मद्देनज़र रखना हो, आपका प्रोडक्ट नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, ये वो मार्केट इंटरनेशनल ओरिएंटेड बनाना है। आपका कैलिफोर्निया का या दूसरा का मैं उसको सही उतना नहीं मानता हूँ जितना हमारे जम्मू कश्मीर का क्वालिटी है। अब क्वालिटी को हमने पैकेजिंग अट्रैक्टिव बनानी है, हर एक में, एप्पल में भी, ड्राई फ्रूट में भी। हम अगर पैकेजिंग को अच्छी तरह से कर पाएंगे तो हम इंशाल्लाह अच्छा मार्केट कमा सकते हैं। उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी, जो भी हम पैकेजिंग यूनिट करेंगे। जो भी कोई ऑपरेशन आपको ज़रूरत है, आप हमें प्रपोजल दीजिए, आप हमें सुझाव दीजिए, हम उसको आपको सपोर्ट करने के लिए। ज़रूरत इस बात की है इस सन्नत को जदीद खतूत पर इस्तवार करके इसे मज़ीद नफ़ा बख्श बनाया जाए। इसी में हमारी भलाई और हमारे मुफादात मुज़मिर हैं। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के